जहाँ को सारसागुन मीडिया चैनल बापे सब्सक्राइब तुम को ताकि नवा चैनल रे वीडियो अपलोड साथे आपटे सेटेरोआ जे नुआ अबुआ संताली भाषा जहाँ तो बुन बड़ाया 30 जून 1980 साल खन संताली भाषा मोर्चा व आयुर सुतुते संताली भाषा हो भारत रिया एक शेड्यूल रे सेलेदो मा ओना लगी अडी लेकान हुल और लड़ाई गोंके सालकान मुर्मु आयुर ते हुई लेना ओना ताला रे अडिगान कटी कटी संगठन को हो नोआ रिया गणसपोहद रे जुग जुग को ताहे कान गिया इखान दुकार भावना रिया कथा किछु दिन दो गण गण कते चिकाते को हानते नाते ना एन रे हो आबुआ नोआ संताली पारसी 2003 22 डिसेम्बर रे भारत रेना संविधान रे सेलेदेना राष्ट्रीय मानते नाम किया नोआ दो आबू हड़ हपन जहाई बन लयुकान संताल जहाई बन लयुकान उनको लगे अड्डी मारांग मिट्टेन उनकान जिनिस बुन नाम किया जहां दो हीरा खन हो मारांग गया ओनागी हयुकाना आबू संताली ते ऑल पढ़ा ओनाते गोगो और बाबा और बोहा मिसिकु आबू तिहिन नुआ मंच खन आसाम सरकार बुझाउची हुआ दुलाड़ीते हुआ जे आबुआ संताली पारसीमा तिहिने एमा बुना ओल पढ़ाव से लेकाते संताली मीडियम ते दाराइकान दिन रे आस बुदो होयत कना नुआ जपारो से ते जाते आबुआ जहां न्यामोआ अनाट एटके टोड़े दुख को तबुन मेना नुई सरकार ताहेन रेगी आबू अदय उडुक हुयु तबुना नुआ दो आबू जतो होड़ा कर्तव्य और दायित्व कना ओनाते गोगो बाबा और बोहा मिसिकु इन समय खाटो गीते ढेर कथा बन रोड़ेत कना नियगी इना खाटो माछा एन ऑब्जेक्ट जहां दो तिहिना सोबारिया मूल उद्देश्य कथा तिहिन बुन जावरावाकान दो जे चालावेन 19 मई 2023 रे आसाम के भी नेट रे आबुआ संताली पारसी आंगोचेन साउ सलाते चलावेन 29 अगस्त हिले दो आसाम विधानसभा शरतकालीन अधिवेशन रे आबुरेन शिरा मंत्री मानतान डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा गोटा दिसम रेन होले सार सादलिया कुआजे नुकु जति लाहांती को लगे इन मिटन मारांग पदक्षेप हतावा कादा आदो ओनाते देलाबुन मेमे तीरिया कटुब जहां लेका फाक मेना ओना को चुपुट जुरी कते जहां लेका मिटन मुठी बनावा ओंका गे मुठी कते नित आबुआ हो कैदर को हो नुई सरकार ताहेन रेगे अदय उडुक साला आबू जाते नुई मज और मानत और सराहाव बुन एम दाड़ियाय नि आजिर हबात उपस्थित हब परा आमार आसाम विधानसभार अध्यक्ष सम्मानीय विश्वजित दैमारी डांगरिया लगते उपस्थित हब पड़ा विशेष अतिथि हिसाबे सम्मानीय आमार प्रीति माझीदेव लगते उपस्थित हबर पड़ा आमार AWDC सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय असीम हासदा डांगरिया लगते उपस्थित हब पड़ा आमार माजत AWDC CEM सम्मानीय दुर्गा हासदा डांगरिया प्रमुखे এই মঞ্চত উপস্থিত হব পড়া বিভিন্ন দল সংগঠনের সভাপতি সম্পাদক তথা মোর আই মাতৃ মোর মরমর ভাই বন্টি আর স্কুলীয়া ছাত্র ছাত্রী লগতে আজির এই সভাত উপস্থিত হব পড়া আমার মিডিয়া বন্ধুসকললৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছো। আপোনালোকে জানে যে আমি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী भारतर प्राचीनतम जनगोष्ठी हौ किन्तु प्राचीनतम जनगोष्ठी होवार सत्त्वेও किन्तु दीर्घ दिनत এই भारतबर्षत जी आमार भाषा आछे साँওতালি भाषा এই भाषाटू प्राचीनतम भाषाय हय किन्तु এই भाषा इमान दिनेই आमार भारतर संविधानत अष्टम अनुसूचित अंतर्भुक्त हुआ नासिल किन्तु जोआ 2003 22 डिसेम्बर साँওতালি भाषा मोर्चार सभापति सम्मानीय सालकान मुर्मु गंकेर नेतृत्वत आमार भारतर संविधानर अष्टम अनुसूचित এই साँওতালি भाषाखन अंतर्भुक्त हयेছে आरो तेতিয়াर पराय आमार समग्र भारतबर्षत এইটো अकल एटा रायजिक पर्याय নহয় राष्ट्रीय पर्याय এই आमार साँওতালি भाषाটো मान्यता पाइছিল किन्तु अतिकेই माने दुखर विषय बुलिও कब লাগিব कारण 2022 डिसेम्बरत
ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত আমাৰ এই সাঁওতালি ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল, কিন্তু আমি মোটামুটি ২০ বছৰ ধৰি মানে আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু সেই অপেক্ষাৰ দিনখন যোৱা 19 মে 2023 অসম কেবিনেটত আমাৰ এই সাঁওতালি ভাষাখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ অসমৰ ডাইন মানে কি বুলি কওঁ ক'বলৈ মানে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ভাষাই মই খুজি পোৱা নাই যে সবল নেতৃত্ব। কাৰণ এটা সময়ত আপোনালোকে জানে যে আমি এই অসমত কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ শাসন আছিলে, তেখেতসকলে বহুত দীৰ্ঘদিন শাসন কৰিব, কিন্তু আদিবাসীৰ কাৰণে মই জানাত বহুত মানে যি পাবলগীয়া আছিল, আমাৰ সমস্যাবোৰ আছিল, সেই সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱা নাই। কিন্তু বৰ্তমান যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত যে এই আমাৰ ভাষা, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ভাষা থাকিলেহে জাতি থাকে, অন্যথা জাতি কিন্তু শেষ হৈ যায়, শেষ হৈ যাব। ভাষাই এজন মানুহৰ বা এটা জাতিৰ সবতকৈ ডাঙৰ পৰিচয়, আৰু এই পৰিচয় আমি পোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে আজি আমি অসমৰ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীসকল অতিকে উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি এই কচুগাঁৱৰ এই নবীনগৰ খেলপথাৰত অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ গোটেই অসমৰ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল উপস্থিত আছে, যেনেকৈ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, ওদালগুৰি, তামুলপুৰ, চৰাইদেউ, চিৰাং, লগতে কোকৰাঝাৰ, সকলো জিলাৰ যি আমাৰ সাঁওতাল ভাষাৰ প্ৰতি যিমান মৰম আৰু চেনেহ, আজি আপোনালোকে ইয়াত আহি আমাৰ সন্মানীয় আজিৰ মুখ্য অতিথিৰ আগত যি দেখুৱাইছে, ইয়াৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই ছুটিকেই আমাৰ নিজৰ সাঁওতালি ভাষাত ক'ব খুজিছোঁ যে নিয়ে কথা দহি তুলি ইᱧᱟᱹᱜ কথা ᱱᱚᱰᱮᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ। ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ।